हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन दिस इज योर होस्ट ज़ीशान हैदर, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग सो लेट विद अ वीडियो। काफ़ी लोगों की मुझे मैसेजेस आए, कॉल्स आई और काफ़ी लोगों ने मुझे फेस टू फेस कहा कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही। वीडियो ना आने की मेन वजह जो थी वो मेरी हेल्थ इश्यूज़ थी, जो कि मैं ठीक नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फाइन एंड फिट। और आइंदा के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट मंथ में 2 वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। सो बिना किसी टाइम को ज़ाया किए चलते हैं अपने सेकंड हीरो की वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो 3 2 1। आई सदा के इसके मुकाबल करो जिहाद। क्यों? देखो ये है सिपाह साहबा की अंजुम। सो गाइस, आज की वीडियो है एक ऐसे हीरो के बारे में जिसने अपने कलम के जोर से हमेशा के लिए खुद को जिंदा कर दिया। दुनिया में लाखों लोग उसको अपना हीरो, अपना आइडल मानते हैं। इवन मैं जनाब सैयद मोहसिन नकवी को अपना हीरो, अपना आइडल मानता हूँ, क्योंकि बचपन से उनकी शायरी पढ़ कर आज मैं इस काबिल बना हूँ कि खुद कुछ लिख सकूं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको मेरी राइटिंग्स पढ़नी है तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इससे आगे चलते हैं जनाब मोहसिन नकवी की लाइफ पर कि कहां उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया। जनाब सैयद मोहसिन नकवी उर्दू के मशहूर शायर थे। इनका मुकम्मल नाम सैयद गुलाम अब्बास था। लफ्ज़ मोहसिन उनका तखल्लुस था और लफ्ज़ नकवी को वो तखल्लुस के साथ इस्तेमाल करते थे। लिहाजा बहैसियत एक शायर उन्होंने अपना नाम को मोहसिन नकवी में तब्दील कर दिया और इसी नाम से मशहूर हो गए। मोहसिन नकवी 5 मई 1947 को मोहल्ला सादात डेरा गाजी खान में पैदा हुए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड मुल्तान से ग्रेजुएशन और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया था। गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड मुल्तान से ग्रेजुएशन करने के बाद जब ये नौजवान जामे पंजाब के उर्दू डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो दुनिया ने इसे मोहसिन नकवी के नाम से जाना। इस दौरान इनका पहला मजमूआ कलाम छपा। बाद में वो लाहौर मुंतकिल हो गए और लाहौर की अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे, जहां इन्हें बेपनाह शोहरत हासिल हुई। बाद में मोहसिन नकवी एक खतीब के रूप में सामने आए। मजालिस में जिक्र अहले बैत और वाक़यात करबला के साथ साथ अहले बैत पर लिखी हुई शायरी बयान किया करते थे। मोहसिन नकवी शायरी के अलावा मरसिया निगारी में भी महारत रखते थे। उन्होंने अपनी शायरी में वाक़या करबला के इस्तारे जा बजा इस्तेमाल किए। इनकी तसानीफ में अज़ाब दीद, खेमे जां, बरग सहरा, तुलुए अश्क, हक़ एलिया, रख्ते शब और दीगर शामिल हैं। मोहसिन नकवी की शायरी में रोमान और दर्द का अंसर नुमाया था। इनके रोमानवी शायरी नौजवानों में भी खासी मकबूल थी। इनकी कई गज़लें और नज़में आज भी ज़बान-ए-ज़द आम हैं और उर्दू अदब का सरमाया समझी जाती हैं। शहीद मोहसिन नकवी ने बड़े नादिर और नायाब ख्यालात को अशार का लिबास इस तरह पहनाया कि शायरी की समझ रखने वाला दंग रह जाता है। मोहसिन नकवी की गज़ल और नज़म के कादिरुल कलाम शायर होने के बारे में दौर आरा नहीं हो सकती। मोहसिन की नस्ल जो उनके शौरी मजमूओं के दिबेचों की शक्ल में महफूज हो चुकी हैं, बिलाशुबा तख्लीक तहरीरों की सफ़े अव्वल में शुमार की जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो एक और सनीफ सुखन यानी कता निगारी के भी बादशाह हैं। इनके कताआत के मजमूए रिदाए ख्वाब को इनके दिगर शौरी मजमूओं की तरह बेहद पजीराई हासिल हुई। नकादान फ़न ने इसे कतई निगारी में एक नए बाब का इजाफा करार दिया। मजहबी नौइयत के कताआत मीरास मोहसिन में पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। मोहसिन ने अखबारात के लिए जो कताआत लिखे इनकी ज़्यादातर नौइयत सियासी थी, लेकिन इनका लिखने वाला बहरहाल मोहसिन था। 1994 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। मोहसिन नकवी शायर अहले बैत के तौर पर भी जाने जाते हैं। यूँ तो मोहसिन नकवी की हर गज़ल बेहतर से बेहतरीन है, लेकिन मोहसिन नकवी की एक गज़ल जो मुझे काफ़ी पसंद है आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जो कि हैं भड़काएं मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, भड़काएं मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा है समंदर तेरी आंखें। फिर कौन भला दादे तबस्सुम इन्हें देगा, फिर कौन भला दादे तबस्सुम इन्हें देगा, रोएंगी बहुत मुझसे बिछड़ कर तेरी आंखें। खाली जो हुई शामे गरीबा की हथेली, क्या क्या न लुटाती रही गौहर तेरी आंखें। अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता, अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता,
بھیگی ہوئی ایک شام کا منظر تیری آنکھیں، اور ممکن ہو تو ایک تازہ غزل اور بھی کہہ دوں، ممکن ہو تو ایک تازہ غزل اور بھی کہہ لوں، پھر اوڑھ لے خواب کی چادر تیری آنکھیں۔ میں سنگ صفت ایک ہی رستے میں کڑا ہوں، میں سنگ صفت ایک ہی رستے میں کڑا ہوں، شاید مجھے دیکھیں گی پلٹ کر تیری آنکھیں، اور یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن، یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن۔ وہ کانچ کا پیکر ہے تو پتھر تیری آنکھیں، وہ کانچ کا پیکر ہے تو پتھر تیری آنکھیں۔ اردو غزل کو ہر دور کے شعراء نے نیا رنگ اور نئے رجحانات عطا کیے۔ محسن نقوی کا شمار بھی انہی شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے غزل کی کلاسیکی اٹھان کا دامن تو نہیں چھوڑا، تاہم اسے نئی شگفتگی عطا کی۔ محسن نقوی کے کلام میں صرف موضوعات کا تناؤ ہی موجود نہیں، بلکہ زندگی کی تمام کیفیتوں کو انہوں نے جدید طرز احساس عطا کیا۔ محسن نقوی کی شاعری کا ایک بڑا حصہ اہل بیت سے منسوب ہے۔ انہوں نے کربلا پر جو شاعری لکھی وہ دنیا بھر میں پڑھی اور پسند کی جاتی ہے۔ ان کے مذہبی کلام کے بھی کئی مجموعے ہیں، جن میں بند کعبہ، برگ زہرا، ریزہ حرف، عذاب دید، طلوع اشک، رخت شب، خیمہ جاں، موج ادراک اور فرات فکر زیادہ مقبول ہیں۔ محسن نقوی نے شاعری کا آغاز زمانہ طالب علمی سے کیا۔ ان کا سب سے اہم حوالہ تو شاعری ہے، لیکن ان کی شخصیت کی اور بھی بہت سی جہتیں ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری صرف الف لیلا کے موضوع تک محدود نہ رکھی، بلکہ انہوں نے دنیا کے حکمرانوں کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا جنہیں اپنے لوگوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ ان کی شاعری کا محور معاشرہ، انسانی نفسیات، رویے، واقعہ کربلا اور دنیا میں ازل سے جاری مارکہ حق و باطل ہے۔ اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ کر محسن نقوی نے کالعدم تحریک طالبان، سپاہ صحابہ اور اس کی ذلی شاخوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بے نقاب کرنا شروع کیا، تو پھر وہی ہوا جو اس ملک میں ہر حق گو کا مقدر ہے۔ اردو ادب کا یہ دمکتا چراغ 15 جنوری 1996 کو مون مارکیٹ لاہور میں اپنے دفتر کے باہر دہشت گردوں کی فائرنگ سے بجھ گیا، تاہم اس کی روشنی ان کی شاعری کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق 45 گولیاں محسن نقوی کے جسم میں لگیں۔ کل سب کو خواب میں ہے میرے دور پر فتن، کل سب کو خواب میں ہے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، گردن میں تو کہ لعنت پروردگار تھا۔ بول دے آؤ، بول دے آؤ، گردن میں تو کہ لعنت پروردگار تھا، تن پر جہان بھر کی حکارت کا پیرہن، چسپا جبی پہ آل محمد کی دشمنی، چہرے کے خد و خال پہ فرعون کی فبر، ہونٹوں پہ من کے بچی سعید یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی چھنا دھم جنم جنم۔ جاگو 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 جاگو، مقرر جو کہہ رہا ہے مقرر، اس کے علاوہ جو نہیں کہہ رہا مقرر صرف وہ، ہونٹوں پہ من کے بچی سعید یہود کی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن، نس نس میں دین حق سے بغاوت بھری ہوئی، سانسوں میں گرد راہ سقیفہ سے تھی گھٹن، لگتی تھی دور سے ابو سفیان کی کنیز۔ آخری آدمی تک، آخری آدمی تک جن کی سمجھ میں آئے بولتا ہے میرے ساتھ، لگتی تھی تو خواب ہے، خواب ہے اللہ، مجھے قسم ہے اس وقت تھا، لگتی تھی دور سے ابو سفیان کی کنیز، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، تہمت نبی کے دین پہ لگانا تھا مشغلہ، اسلام کا مذاق اڑاتا ہوا سخن۔ اب دیکھو کون چپ رہتا ہے، گزری جو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، گزری جو پاس سے ابو جہل کی، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن، میں نے کہا یہ کون ہے، گزری
से पास से वो अबू जहल की बहू। मैंने कहा ये कौन है बदकार बदचलन, बदकार बदचलन, बदकार बदचलन, बदकार बदचलन। आई सदा कि इसके मुकाबल करो जिहाद। क्यों? देखो ये है सिपाह सादा की अंजुम, गुजरी के पास से। इस्लाम तेरे बाप का है, बावर्ची खाने की औलाद, ऊंट और ऊँटनी में तमीज न करने वालों की औलादो, बुध के दिन जुम्मा नमाज पढ़ाने वालों की औलादो। मैंने कहा कि कौन है बदकार बदचलन, आई सदा के इसके मुकाबल करो जिहाद। क्यों? देखो ये है पसीने से बच गई। कैसी कमजोर जमात है, कमजोर जमात पसीने से मिट गई, कि पसीने से मिट गई। देखो ये है पता नहीं क्या है। आशा जी बता दें आप। हाँ वही वो ख्वाब था, मगर वो फजा और धुल गई। सोचा कि उससे बात करूं, आंख खुल गई। मोहसिन नकवी शायरी के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रुकन भी थे। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में मोहसिन नकवी को डेरा गाजी खान का पार्टी टिकट भी मिला था, जो कि बाद में इंतखाबात कैंसिल हो चुके थे।